J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité. Par les actions que je ferai, pourrais-tu tout me pardonner? Y'a que toi qui peux me donner l'espoir de... Wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe befo sombara ina chama wala kana ka fo amana jemi ke sombara ina bana ke bamana kanjala kuma ba kono minye anga nabaw belajila amu befo amanga nyama fo no e kala soba mi bia nyama ba no e docteur Salisila ani tomba mi na mi ka barake nywan fe ni ko kuna to min sigilembe kuna fan dila munu nyishinembe har ko nyana ga kuna fan dima ani dongo ni seko o buna kunga amana nga ko indamna ni korna kalande anga kalande do fe min dogo Muhammad Traoré kala soba mi ni abika baren keni tomba yi o kalande do no bolay otmana ami soka kuma di kuma kala uma no bolay amanga annaku no e ka kuma do fali ani yuanche farko libuna kunka mi yeshinembe dine ani farko na gama nala sona no lancement kala kuma mina ka bampeu conférence flavela sibi kene kanka an kuna fani no yanga karamo bawe Musa Kamara ani Suleiman Dambele ni somalena kuma kana jenya na jana fana na fabdo ya meda Hamzatu Traoré amba wole akana keneka kana kurna adama kana ka kudayele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Monsieur le représentant de la mairie de la commune 4, Monsieur le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant des réseaux de reporters culturels et sportifs francophones, Monsieur le représentant de l'ambassade de la Russie, chers élèves, chers étudiants, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer le mot de bienvenue à la langue bambara, après la part de la langue arabe et la langue française. Bismillah kuma de doni kalanyoro toye. Comme amfle kalanyoro minano université du Sahélien. Kaw bismillah bi sogomadaina nin keneinga no ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara ye kalanyɔrɔ in université ani jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ kunnafoniw laseli ma kodɔn ani farikolo ɲɛnajɛ ayiwa minnu b'a lase tubabukan na k'aw bisimila bi kɛnɛ in kan ni université tɔgɔ ye personneliw ana kalandenw a bɛɛ lajɛlen an b'aw bisimila nin kɛnɛ in kan
kumakan surman de don bisimilali kuma de don sabu walanda bɛna di laselibaw ma université min filɛ nin ye université sahel a bɛ komi a bilala sen kan 2011 laɲini ye sanfɛ kalan o fana bɛ yiriwa cogoya min na ayiwa fɛn min ye silamɛdina kalan o bɛ a la informatique kalan o bɛ a la arabukan kalan o bɛ a la ani dɔwɛrɛ bolodalen de don komi droit ani économie o hukumu kɔnɔna na université jɔyɔrɔ dɔ kan ka kɛ a la sigida la donc o hukumu kɔnɔna de la an ni reporteru an ni réseau an ni u jɛra k'a fɔ an ka nin ko in k'o boloda n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ani diina farikolo ɲɛnajɛ ayiwa kɛnɛya tɛ taa a kɔ ayiwa waati dɔ la ni maa y'a ye a bɛ ka kɛ cogoya min na a bɛ se ka jateminɛ kɛ yali ayiwa ni maa min b'i ka ko jate diina kow la yali e fana bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ la k'o bɛ kɛ cogoya jumɛn u nana ni hakilina ye an bɛnna nin kan an y'a ye k'a fɔ hakilina ɲuman don kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a ka dɔgɔn an ka nin temu in ka débat ye an ka médiaw la ani an ka kɛnɛw kan normalement débat kan ka kɛ o la an bɛ o kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ université du sahel ayiwa a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ fɛn fɛn ye sigida yiriwako ye maa fɛn fɛn ni a b'a fɛ temu dɔ o ka ta sigida yiriwali hukumu kɔnɔna na université du sahel a dayɛlɛlen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye o tuma na nin tɛ a fɔlɔ ye an ni jɛkulu dɔw ka baara kɛ nin temu ɲɔgɔnnaw la temu wɛrɛw la ni ala sɔnna fana a ɲɔgɔnna wɛrɛw fana bɛna kɛ nin ye bisimilali kuma de ye ni université du sahel tɔgɔ ye an bɛ se k'a fɔ fana ONG Alfaroukou min n'o ye promoteur ye o fana an ka foli bɛ nin kɛnɛ in kan o la an ka bisimilali laban na sa o ye foli ye maa minnu nana kɛnɛ kan an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa weekend in na maaw ka ciw ka ca kosɛbɛ an bɛ foliw kɛ k'a daminɛ réseau a membres bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ ni hakilina min n'u y'a ta k'a ɲɛsin université sahel ma an b'u fɔ o la ayiwa an b'a jigiya fana k'a fɔ bolodi ɲɔgɔn ma mun kosɔn ayiwa sigida ka kow ka sabati faamuya ka sɔrɔ maaw bolo kow la ni ala sɔnna ayiwa o bɛ continuer ni ala sɔnna o la nin ye bisimilali kuma ye ani folikan ani remerciement k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu nana kɛnɛ kan an bɛ tila ka kɛrɛnkɛrɛnni fana kɛ ayiwa an ka mairie o ka représentant min nana an b'a fɔ kosɛbɛ ministère fana an ka représentant min nana an b'o fana fɔ kosɛbɛ ayiwa minnu yɛrɛ ye kotigiw ye n'o ye réseau membres minnu nana kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ à la fin kuma laban na an bɛ dugawu kɛ sigi laɲini ye fɛn min ye halisa sigida yiriwako olu bɛ sabati cogoya min na kumakɛla minnu bɛ na u ka se ka faranfasiya di an ma ayiwa min b'a to an bɛ segin ni somɔgɔw sama ye nin de ye université ka bisimilali ye k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka nali la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Très content et honoré de la présence de tout un chacun ici pour cette conférence débat que le réseau des reporters culturels et sportifs francophones du Mali a bien voulu organiser en collaboration avec l'Université du Sahel. C'est le lieu pour nous, membres du réseau, et au nom de l'ensemble de nos partenaires, de nos sympathisants et tous, de remercier vivement les responsables de l'Université du Sahel pour avoir accepté cette collaboration qui, pour nous, ne s'arrêtera pas en le si long chemin. Comme il vient de le dire, nous attendons beaucoup de nos conférenciers, aussi pour toute personne ici présente qui a assisté à ce thème. Le débat est ouvert à tout le monde. Les réseaux souhaitent la bienvenue à tous. Allah va éclairer la main. Donc, le premier conférencier qui va commencer, c'est M. Suleiman Dambélé.
ya bula ko ga doni do ko sobe de pabe université la fossesa abe do ko chamana activité chamana sermon chambe abe o keneka ale de fana mo kan na université sahel la fa ambe kuma sunya ka damna na karamo ya Suleiman Dambele bismillah rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ambe ala tano ka barkada ka ina fa ka nemo jida anga sangan wati bela jele ka kisin nema chama ina fa ka kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka saba na so dingo o ko fe ambe ambalma bela jele fo salin kon nala mamnu gara sawbe kanin sigin labe ani nyon che yasa anga haklina falenge fen kunga mi ajoro be ambela jelenga nyena mela kuma damne la kanga kamana ganyira o kamana ganyi jume anya famia ka mo chamambe mi hakla ko sadi chedo iga limania be bunye iga dina be bunye me chamamba famu o konnala ka ke komi dine ani fargulo nyanaje utitani nyoy o be ke sababu ubu farfa wala bu yere mine fargulo nyanaje kula fo do re tara jatimne ka ke komi fargulo nyanaje kulonga yere do donc ni kulonga do ni ya ko to en kata leke igoni sebe ko de dabla kata kulonga ke ye iga wati che mo chama geleme ka afamunte keren nyala famine dilen ma no islamé dem sanu keleme ka afamu o chukala amba fo ko e fili belebele de mi yere afion commencera ka akumbo ka ba ulu yere ko kola kada ka farko nyanaje nafaw no taraki da iba noye ika nyana mala halni ma somi ala mo woro ba ye ka fo afiya be ka nyana mala absaka ke enyata la kada ka femina na nas fem gara sawe ka nanae eto jate sabu juge kasro ka faragolo nyana jere re fam be sama ga boy ka ko kono kasro be saka ke o fiye de nyana mala wa absaka jate ali fiye dinela kada muga dine ga layin do be ulube burunga boy ka nyana maya konnala ko karaka farko nyanaje o sabu nyuma e ma do farko nyanaje dafe ambe ala de la kilima ala ka de ambela jelema otuma kuntala anga yere mine farko nyanaje akelila akuna fonu lamella ka kuna fonu do kada ga ibe feminke o bi farko balo o fen kuna foni o bi hakli de balo fen kuram be do akono lutse ka soro ni kuna fonu te wala kacugo kuram num be ala wala feminum bala no be ka chiele mo koma ulu tse ka donne akuna fonunte kada ka bela jelen tise ka ta fem bela jelen kala otuma minu e fargolo nyanage kala wala ka kuna foni kala ulu de be tuka ko ka do fen kura munu be na konnala o kibara kura munu na konnala here ni here tanala ko lase ama donc o ba a wajibi anga hali fargolo nyanaje kuna foni anga nga sebe do ala ka alame ambe ala dele ala kan sawabe minga kuma damne muna no ye islamia yere ka yeta folo ye fargulo nyanaje nabe do o konnala ala kira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan ba min be ni an ba jiga ka fo bela jelembe akalama me be hakla ka be fenwere de ka minte fargulo nyanaje ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko al mu'min al qawi khairun min al mu'min al da'if wa fi kullin khair ka fo islamé min yakubayaleno a farkolo min yakubayaleno o kan islamiyama o tigila mɔgɔ hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min lafuleno a yakubayalen tɛ donc ni ala kira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ lajɛlen du b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ a suguyaw ka ca a suguya dɔ ye o ye ka adamaden farikolo k'a labalo k'a la yakubaya o farikolo ɲɛnajɛ a modelu ka ca dɔw bɛ adamaden farikolo de la yakubaya k'a kolo gɛlɛya o farikolo ɲɛnajɛw bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen dɔw bɛ adamaden ni hakili k'a lamɔ k'a labalo ka miiri nɔgɔya a ma ka hakilila ɲɛnajɛ k'a nɔgɔya hakili ma o fana farikolo ɲɛnajɛw bɛ yen an bɛ se ka misali labɔ hali sali minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ fɛnw ta n'a kɛra a hakɛ kɔnɔna la i n'a fɔ salle de gym ninnu minnu bɛ taa musculation kɛ u bɛ fɛn minnu bɛ farikolo yakubaya u b'olu baara kɛ i b'a dɔn u ye dɔw b'a bɔ lala dɔw b'a bɔ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ ka taa kɛ fɛn wɛrɛ ye an kan t'o ma dɛ mais fɛn fɛn bilalen bɛ ni nɛgɛw de don ni nɛgɛsoniw de don a modèle caman n'a labɛnlen don i b'a sɔrɔ a kelen-kelenna dɔ bɛɛ lajɛlen o
o bɛ farikolo fan dɔ de yakubaya k'a kolo gɛlɛya ka adamaden dɛmɛ a ka waleyaw la bon adamaden fan dɔ ni dɔ yakubara ka dɔ to a tɛ kɛ fɛn dafalen o munna i yɛrɛ bɛ sɔmi i yɛrɛ la alakira kelen y'o de fɔ ko ni farikolo fan dɔ bɛ yen ni dimi nana o la ko farikolo fan bɛɛ lajɛlen bɛ damakasili kɛ ka hami kɛ ko ka d'a ka dimi bɛ fan dɔ la o b'a yira k'a fɔ farikolo fan dɔ n'o fɛnɛ lafula nka farikolo fan dɔ yakubayalen don yɔrɔ min lafulen don o bɛ tali kɛ yɔrɔ min yakubayalen don ka i n'a fɔ e bɛ kilasi kɔnɔna la matière caman b'i bolo matière dɔw bɛ yen olu coefficient élevé don dɔw bɛ yen olu coefficient ma élevé n'i ye kulon kɛ ala a dɔ la kelen na n'a ma dɔ bɔ i la a tɛ dɔ fara i kan o tuma farikolo ɲɛnajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a jɔyɔrɔ bɛ adamaden ka adamadenya la sariya nana a bɛɛ lajɛlen bakuruba la ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen bɛ yakubaya le kɛ adamaden ta la minnu bɛ mɔgɔ farikolo yakubaya minnu bɛ adamaden hakili lafonu hali farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen olu bɛ jate adamaden yɛrɛ ni lafiyalan ni farikolo ɲɛnajɛ bɛ boli nin saba kɔnɔ k'i farikolo yakubaya wala k'i hakili la yakubaya wala ka hakilila lafiya yɛrɛ d'i ma k'i yɛrɛ ninkun lafiya d'i ma o farikolo ɲɛnajɛw yɛrɛ bɛ yen ala sɔn caman mɔgɔw kɛlen bɛ ka ninnu caman de jate kulonkɛ alors que a bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ don an bɛ ala sɔnna tala de la hakili ma ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma fo o sabu la mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔw wele u b'a tɔgɔ yɛrɛ min mɛn o kɛra sababu ye olu y'a faamuya k'a kɛ komi kulonkɛ don ni farikolo ɲɛnajɛ dɔ fɔra n'a fɔra ko jouer misali la n'a fɔra ko nin jouer nin jouer nin jouer a bɛ kɛ e kɔnɔ ko jouer ye kulonkɛ de kulonkɛ min de don a tɔgɔ o ni a contenu c'est à dire a tɔgɔ fɔra ani fɛn min b'a kɔnɔ o nafa tɔgɔ n'a jɔyɔrɔ don ka fɛn nege don mɔgɔ la wala ka fɛn mabɔ mɔgɔ la wala ka fɛn fɛgɛya mɔgɔ bolo tɔgɔ bɛ da fɛn na kun caman kama ani min bɛ fɛn yɛrɛ kɔnɔna la tuma dɔ la fɛn kelen tɛ dɛ tɔgɔ i n'a fɔ le nom de quelque chose ani contenu min bɛ o fɛn in na tuma dɔ la o tɛ kelen ye halisa i b'a sɔrɔ an yɛrɛ sigilen bɛ nin conférence in kɔnɔna la fɛn bɛ fɔ conférence kɔnɔ o ye fɛn dɔ ye mais an bɛ tɔgɔ jumɛn di conférence in ma tuma dɔ la an bɛ taa miiri n'an ye tɔgɔ dɔ d'a ma o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka na ou bien n'an ye tɔgɔ dɔ sa o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔkɔrɔbaw k'a faamu n'an ye tɔgɔ bɛ ɲini ni politique dɔ de ye ani hakilina dɔ ye mais o tɔgɔ in kɔfɛ fɛn min bɛ tɔgɔ in bɛ labɛn fɛn min na fɛn min b'o kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o de ye conférence in yɛrɛ laɲini o tuma n'a fɔra jouer hali n'a fɔra ko kulonkɛ a tɔgɔ in ko tɛ dɛ fɛn min b'a kɔnɔ min bɛ k'a kɔnɔ o bɛ nafa min ɲɛ adamaden farikolo la wala a bɛ nafa min ɲɛ i hakili la wala a bɛ nafa min ɲɛ i ni lafiya la i bɛ nin de jate wa silamɛya dɔ ye fara ɲɔgɔn kɛ nin bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ sɔrɔ k'a kɛ ka adamaden kelen dilan o tuma an kana jate k'a fɔ komi n'a fɔra farikolo ɲɛnajɛ ou bien n'a fɔra jouer ou bien n'a fɔra fari ɲɛnajɛ an kan'o faamuya k'a fɔ ko tulonkɛ de don tulonkɛ min ni sariya y'a mabɔ kɔfɛ k'a sɔrɔ sariya ka laɲini yɛrɛ don an bɛ ala sɔnna tala de la hakili ma ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ siga yɛrɛ t'a la ne n'aw bɛɛ lajɛlen an b'a ye k'a fɔ adamaden minnu hali mɔgɔ min lafilen don n'a y'a ta kɛ farikolo ɲɛnajɛ e yɛrɛ bɛ bali k'a ye a farikolo yakubaya la ni mɔgɔ min ye jouer dɔw bɛ yen i n'a fɔ a façon caman bɛ aw b'o ye aw bolo ko fɛn kulonkɛ don jouer modèle ka ca an bɛ se k'an da se a dɔw ma a dɔw bɛ yen a bɛ adamaden hakili i b'i sigi k'i miiri i n'a fɔ jouer dɔw bɛ aw yɛrɛ b'a ye ala caman t'a dɔn sokunkolonin a yɛrɛ bolo sokunkolonin u b'a fɔ roi ni reine bɛ min na i bɛ u sigilen u bɛ k'a jouer e bolo ko kulonkɛ façon don k'a sɔrɔ a tigiw hakili a b'u dege miiri de la a bɛ u tigilamɔgɔw dege sabali de la a b'u tigilamɔgɔw dege n b'a fɛ ka se fɛn dɔ ma n bɛ s'a ma ni fɛɛrɛ jumɛn a b'u tigilamɔgɔw dege o de la i bɛ jouer dɔ yɛrɛ fɛnɛ ye u kɛlen bɛ ka lettre mot bila a kɔnɔ i n'a fɔ scarabulu e bolo nin kɔni ninnu ye nin ye tubabukan mɛnlaw ka ko de ye ou bien u bɛ k'u yɛrɛ kɛ tubabu ye ou bien u bɛ k'u yɛrɛ kɛ nin la u b'u a ɲinini nin bɛ fɛn ɲinini de bɛ nin kɔfɛ c'est à dire que adamaden ka recherche kɛ yaasa i ka se fɛn dɔ ma o bɛ bila i kɔrɔ recherche ye jumɛn ye ɲɛnamaya ye dɔnniya cɛlen de k'a to ɲɔgɔn kan ɲininikɛlaw de bɛna a walawala ka bɔ ɲɔgɔn na an tɛna nin fɛn kura ye koyi ala ka dɔnniyaw tolen bɛ an bolo diɲɛ in kɔnɔna yan anw de bɛ ɲininikɛlaw bɛ yaala k'a woloma k'a fɔ nin fɛn in bɛ nafa ɲɛ nin yɔrɔ in na nin fɛn in bɛ nafa ɲɛ nin yɔrɔ nin fɛn in nafa ɲɛ yɔrɔ la sigarabulu n'a ɲɔgɔnnaw fɛnɛ b'i dege o de la mun lettres tolen b'i kɔrɔ k'i hakili jagabɔ ka fɛn dɔw ɲini k'olu dilan k'olu kɛ kumasen donc nin fɛnɛ bɛ adamaden ɲinini hakilina
nin b'o de yakubaya k'a yiriwa mɔgɔ kunkolo la n nana ni nin ye misali dɔrɔn la jeu caman de bɛ yen min i b'a tɔgɔ mɛn dɔrɔn nka fɛn dɔ de b'a kɔnɔ contenu b'a la min b'i ka ɲɛnamaya fan dɔ sigi bɔlɔ kan donc an ka fɛn ninnu faamu o cogo la o b'a sitaji an na k'a fɔ ko jeu kelen kelenna min ne an b'a ye an k'a ɲini k'a dɔn hakilina jumɛn de bɛ jeu in kɔfɛ n'an y'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ jeu in kɔfɛ dɔrɔn an bɛ se ka taa yen tiɲɛ yɛrɛ la o hakilina min filɛ nin dɛ silamɛya yɛrɛ de ye nin sinsin fɔlɔ mais mɔgɔw de sera k'a sɔrɔ k'a kɛ fɛɛrɛ k'a bila adamadenw kan a nɛgɛ tɛ bɔ u la cogoya min na ka d'a kan ni fɛn kɛra fɛn min nɛgɛ bɛ bɔ i la i tɛ se ka dumi a kan nka n'a kɛra fɛn ye min kanu bɛ don i la a bɛ k'i ka don o don ko ye an bɛ Ala sɔnna tala deli hakili ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a ye o fɛnɛ la o ye farikolo ɲɛnajɛ nɔnɔyaw ye silamɛya ye laɲini kɛ a la a nɔnɔya fɛn o fɛn i mana se k'a kɛ a bɛɛ lajɛlen de bɛ adamaden yakubaya i farikolo la wala k'i yakubaya i hakili la wala k'i yakubaya i ni na nka farikolo ɲɛnajɛ o tilani in kɔfɛ tilancogo wɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ la farikolo ɲɛnajɛ min ni a bɛ kɛ i kelen na farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen i kelen de b'o farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen i ni mɔgɔw de bɛ jɛ k'o farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ min n'i b'o kɛ i kelen na o y'a dama farikolo ɲɛnajɛ o n'a nafa don farikolo ɲɛnajɛ min fɛnɛ ni jama b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw minɛ cogo an ka ɲɔgɔn dafa ɲɛnamaya la o farikolo ɲɛnajɛ ninnu b'i kalan o de la o e ɲɛ b'a la k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ jama bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ayi farikolo ɲɛnajɛ in a ka laɲini ye ɲinifɛn dɔ ye o ɲinifɛn in a jama min b'a kɛ ɲinifɛn in bɛ tilan jama cɛ dɔ b'a jɔya dɔ bɛ nin jɔyɔrɔ in kɛ dɔ bɛ nin jɔyɔrɔ in kɛ dɔ bɛ nin jɔyɔrɔ in kɛ o ye k'an kalan complémentarité de la an ka kɛ ka ɲɔgɔn dafa o yɛrɛ o ye laɲiniba ye an fɛ n'i y'a ye farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen u bɛ bɛn ni kelenya sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan o farikolo ɲɛnajɛ in n'o yiriwala aw cɛla aw bɛ n'aw jouera masala ni balontan de don aw mɔgɔ 11 de bɛ balontan na mais mɔgɔ kelen de bɛ bi don ɲɛfɛ mais o mɔgɔ kelen ka bi don na bi kelen dontɔ la a ka gɛlɛn k'a fɔ a dɔgɔyalen mɔgɔ 4 ma participer bin donni la donc sisan o kɔrɔ ye an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka laɲini kelen kɛ yala a tɛ se k'o yiriwa mɔgɔw kun la yala an bɛɛ ka an ta to yen an bɛɛ lajɛlen ka an ta to yen k'an ɲɛsin jama jɛ nafa ma e de ye ballon passe nin ma ni ne y'a passe ni ne y'a passe i ye jɔyɔrɔ de kɛ mais a b'a bila i kun na fɛnɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hali ni mɔgɔ kelen bɛɛ lajɛlen ka nafa bɔra mɔgɔ kelen de la a tɔgɔ bɛ segin an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kelen de bɛ bi don mais a bɛ fɔ ko équipe de gagne na hakilina minnu bɛ nin na yala jɔn de bɛ se k'a fɔ ko ninnu tɛ silamɛya ka ɲinifɛnw ye wa k'a fɔ ka adamadenw dege u ka fara ɲɔgɔn kan laɲini kelen k'u bila u ɲɛfɛ min bɛ ɲɛtaga sabati jama bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen lamɔ bɛɛ ka jɔyɔrɔ dɔ kɛ mun kosɔn jafa ka nafaba o ka se o n'a ɲɔgɔnna caman farikolo ɲɛnajɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛ i kelen an karamɔgɔ da bɛna s'a ma nin ye an k'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ a bɛ silamɛya kɔnɔ ani laɲini minnu b'a la nka u bɛ sigi sen min kan ni jɔyɔrɔ min b'a la ni nin kan ka kɛ sariya la ni man ka kɛ sariya la ne ka kuma t'o kan fɔlɔ dɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ silamɛya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ silamɛya yɛrɛ ka ɲinifɛn don a ɲinifɛn nin n'an y'a ta sanfɛlanin na ta an t'a ye dɛ an bɛ a kun ye min ye o de kama tɔgɔko an ko tɔgɔko ye fɛnw na fɛn politiki ma yɔrɔ ye mais a technique ma yɔrɔ n'i donna a kɔnɔ objectif fixe yɔrɔ nafaw sɔrɔ yɛrɛ o ye contenu min bɛ di fɛn ma ni farikolo ɲɛnajɛ lajɛ a modèle o modèle i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ a la o kama silamɛya sariya ni fila bɛɛ lajɛlen nafa b'a la i farikolo bɛ yakuba ni sport individuel don ni sport collectif de don i farikolo bɛ se ka yakuya ka sɔrɔ ka hakilina caman wɛrɛ don i la n da sera a ma ka tɛmɛ ɲɔgɔn dafaw ani bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛn min ɲini nka a tɛ se ka sɔrɔ ni jama tɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka jɔyɔrɔ in tilan jama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ kɛ mɔgɔ sɔn laɲini ka sabati i bɛ taa ye o de la ni bɛɛ lajɛlen y'a jɔyɔrɔ kɛ mɔgɔ min tɛ k'a jɔyɔrɔ kɛ kuma bɛɛ fiɲɛ bɛ bɔ yen yɔrɔ la jama bɛ nafa min ɲini o bɛ tiɲɛ an b'o jɔyɔrɔ ye balontan na ni dɔ m'a jɔyɔrɔ kɛ balontan na u ye mɔgɔ bila dɔ m'a jɔyɔrɔ kɛ balontan na aw mana bi dɔn cogo cogo n'o tɛ k'a jɔyɔrɔ ye mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka lajɛli kɛ a ma se mɔgɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o tigi fiɲɛ la ni bɛɛ y'o tigi fiɲɛ n'a m'a falen responsabilité bɛ jɔn kan u kɛlen bɛ ka équipe in kalifa mɔgɔ min ma bɛɛ lajɛlen b'o tigi jalaki o kɔrɔ ye di hali sisan adamadenw degera k'a fɔ n'i ye jama bila ɲɔgɔn kan mɔgɔ min tɛ k'a kɛ ka ɲɛ a m'a kɛ ka ɲɛ jɔn kan ka jɔyɔrɔ jumɛn fa ka mɔgɔw dege ka responsabilité situer k'a tigi yira
a tigi fana k'a ka responsabilité ta donc ni a ta i b'a bolo ɲɛnamaya bɛɛ ka nin cogoya la an bɛ Ala subahana wataala deli hakili ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma an kana miiri k'a fɔ ko fɛn fu don an k'a faamu fɛnɛ sport en tant que sport a bɛ yɛlɛma koyi wagati dɔw la fɛn dɔw tun ye sport ye bi o tɛ sport ye wagati dɔw la fɛn dɔw tun ye kulonkɛ bi o farala sport façon wɛrɛw kan anw y'a bɛɛ jate kulo ye alakira sallallahu alaihi wa sallama a tun bɛ mɔgɔw yamaruya ka kalabon dege mais kalabon dege in a bɛ mɔgɔ yakuba ma o tuma sport de tun don o tun bɛ sport de kɛ o sport modèle b'an bolo hali ni mɔgɔw tɛ kalabon kɛ bi k'u bɛ sport kɛ mais mɔgɔw bɛ bi jouer bi n t'a dɔn ni mɔgɔ caman b'a dɔn nɛgɛkuru belebeleba ninnu u b'olu min jouer mais u bɛ fɛn dɔ de viser o n ko kalabon fɛnɛ ye ka fɛn dɔ de ka cible dɔ de lajɛ k'a gosi ka taa bon o la k'i yɛrɛ ɲɛnajɛ a b'i dege kɛlɛ la a bɛ farifoni k'i ma mais a cogoya o ye o wagati ta ye mais a se ka falen sisan i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye an ka sigiw la sisan o jumɛn u bɛ boli kɛ i bɛ golf ye jumɛn u bɛ fɛn min ta a bɛ ka yɔrɔ dɔ de viser a bɛ bere ta baseball bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman min farala ka bɔ kalabon in na alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ni kalabon min ye fɛn o fɛn ka fɛn dɔ lajɛ i kelen k'a viser ka taa bila a la o bɛɛ lajɛlen ye kalabon bɔnnan dɔ de ye o bɛɛ lajɛlen bɛ don fɛn in de kɔnɔ donc an b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw yamaruya o wagati la k'u k'o kalan silamɛya kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ a ma couche dɔ to yen n'an bɔra jɔyɔrɔ la k'a modèle fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ si bɛɛ lajɛlen si modèle bɛɛ lajɛlen silamɛya ka ko sera a bɛɛ lajɛlen ma silamɛya denmisɛnnin ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye denmisɛnninw bila farikolo ɲɛnajɛ la cogo di a bɛ denmisɛnninw bila ka fɛn dɔ bila k'u ka boli boli tɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye wa ni min ye min kɔ nin fɛn in kan a sabatira alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o kɛ sahaba denmisɛnnin fila ni ɲɔgɔn cɛ u fila bɛɛ si tun bɛ san 14 na o kɔrɔ ye i kana hali min bɛ ka kɛ ka poids lourd ni poids léger bila alakira m'o kɛ o alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu ye si ye kelen ye a sina ka olu bila u fila bɛɛ ye san 11 k'u ka boli ɲɔgɔn fɛ ko e ka fɛn bila ni min y'a ta ni min sera k'a ta u bɛ boli ka taa u bolila ka taa ta u fila bɛɛ bolila ka na tuguni ka n'u firifiri alakira kan sallallahu alaihi wasallam u nisɔndiya kojugu a kɛra jumɛn u bɛ ka dege boli la a nisɔndiyalama fɛnɛ b'u bolo sport b'a kɔnɔ jeu bɛ o ko kelen kɔnɔna la donc k'a fɔ komi alakira sallallahu alaihi wasallam a m'o fɛn fasɔn ninnu labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an ko o bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam hali denmisɛnninw a y'u yamaruya k'u ka farikolo ɲɛnajɛ k'o ɲɔgɔn cɛ abdulayi ani obedela olu bɛ min bani abbas alakira sallallahu alaihi wasallam y'u to san 14 de la k'u bila boli la boli tɛ athlétisme modèle dɔ tɛ boli ye wa mɔgɔ bɛ modèle bɛɛ b'a la 100 mètres 400 mètres fo ka taa kilomètres kɛ a la ni fɛn min don lasulu sɔrɔla ka ban silamɛya la ni fɛn wɛrɛ b'a don a la min b'a tiɲɛ o fɛnɛ kalafili ta fɔra sport modèle caman bolo la alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale de ye ninnu bila ni boli na alakira sallallahu alaihi wasallam a tilala ka maa fila wɛrɛ bila rafi ani jundub k'u ka siɲɛta kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam k'u bila k'u ka siɲɛta kɛ u ye siɲɛ ta dɔ ye dɔ bin u bɛ nisɔndiya a bɛ cadeau k'u ye yala bi siɲɛta sport dɔ tɛ wa nka a bɛ kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la hali an ka karamɔgɔkɛ da bɛna se a ma donc a ye denmisɛnninw bila boli la ka tila ka denmisɛnninw bila siɲɛta la nin bɛɛ lajɛlen ye sport de ye bakuruba la ka tila k'a fɔ seyidina umar tilala k'a fɔ radiyallahu anhu k'a fɔ ko an k'an denw kalan nɔni na natation seyidina umar ko k'an k'an denw kalan natation na a n'an k'u kalan kalafili cogo la a n'an k'u kalan soboli la nin bɛɛ tɛ sportw ye bi soboliw a kɛnɛw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais seyidina umar ye depuis o kuma k'an k'an denw kalan soboli la k'an k'u kalan kalafili la k'an k'u fala nɔni na nɔni natation o fana y'a dama sport de min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'a mankutu ka di fɛn kɔnɔna la o ye denmisɛnninw ta ye komi kuma ka surunya yaasa débat waati ka jɛɲɛ filanan an bɛna se min ma yala musow ka sport yala muso bilala sport la wa an y'a ye k'a fɔ hadisa jɛlen na an fan caman min yɛrɛ dɔn k'a fɔ sport modèle dɔ bɛ yen alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ y'a ɲɔgɔn dan kɛ ale yɛrɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ boli la boli dun ye sport de alakira yɛrɛ ni a muso olu de y'a kɛ dɛ
k'a fɔ k'a y'u muso yɛrɛ dama bila ayi ale yɛrɛ de n'a muso Ayisa u ye ɲɔgɔn dan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ni mun ye boli donc boli dun ye sport de lala ne ka kuma ye bakuruba ye kuma dafaw bɛna to wala ne ye kuma dɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ olu kan ka dilan cogo dɔ la lala kumaw kɔnɔna la ni mɔgɔ min donna o bɛ min kan ka dilan o b'o dilan o la nka silamɛya fɛn camanba tɛ o ka musow ka niveau la mais cɛw ka yɔrɔ fanfɛla fɛnɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min yɛrɛ organiser cɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka caya o kɔni ye siɲɛta ye alakira sallallahu alaihi wasallam siɲɛta fo ka taa kɛ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ dɔ kun dɔnlen don jahiliya la ko Rakanat bint ibn Yazid a kun dɔnlen don bɛɛ hakili la a bɛ se siɲɛta la kosɛbɛ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ yɛrɛ mafilɛ o cɛ in na a yɛrɛ mafilɛ cɛ in na a ye cɛ in bin fana o kɔrɔ ye a yɛrɛ ye boli kɛ ka kalafili kɛ ka siɲɛta kɛ donc waati bɛɛ n'a ko don lala a ka waatiw tagalen ɲɛfɛ ni ɲɛmɔgɔya ko ni fɛnw na ni waati ma sɔrɔ a bolo a b'a sen bɔ o fɛn dɔw la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kɛnɛw sigi kɛnɛ minnu yɛrɛ n'a ye soboli organiser mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ tariku yɛrɛ la min tɛmɛna Amr ibn al-As n'o bɛ kitabu ninnu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ soboli organiser ni ɲɔgɔn cɛ ka jɔnjɔnw da nka ne bɛ ka kuma sport de kan en tant que sport mais mɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na sport ani compétition olu tɛ fɛn kelen dɛ sport ni compétition tɛ fɛn kelen compétition bɛ diɲɛ ko bɛɛ la sport dun t'a dama ko ye an bɛ classe kɔnɔ an bɛ kalan kɛ u bɛ tila k'an bila ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dan kɛ i mana fɛn o fɛn n'i b'a fɛ a ka taa ɲɛ i bɛ ɲɔgɔn dan labɛn a kɔnɔ ɲɔgɔn dan compétition ye sport la taa ɲɛ sababu dɔ de ye ani minnu b'a sport baara kɛ lala k'olu nafa nka anw kɛlen bɛ ka sport kiri k'o de ta k'o kɛ compétition kiri donc o kɛlen na sa a nege bɔra mɔgɔw la dɔw y'a jateminɛ kulonkɛ dɔw y'a jate an bɛɛ ka ci tɛ dɔw y'a jate dɔw de ka baara don olu de bɛ k'u ka sɔrɔ k'a la ayi o tɛ fɛn kelen an kana sport ani compétition ta k'u kɛ fɛn kelen sport y'a dama fɛn ye komi diɲɛlatigɛ fɛn tɔw b'u dama ma cogo min compétition yɛrɛ fana a dama fɛn no a bɛ don ko bɛɛ lajɛlen na o ko in ɲɛtaga kama wala a kɛbagaw ka sɔrɔ kama kuma ka jan kosɛbɛ mais an y'a fara fara ɲɔgɔn k'a kɛ kumaba ye nin cogoya la la'alla kumakɛla tɔw ka se ka kuma waati ka kɔnɔ ka fɛrɛw kama k'ala deli ala ka nin sababa bɛn ala ka nin hɛrɛ bɛn laban ɲuman ala k'a den deli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o la sisan an bɛna tɛmɛ mɔgɔ min kan sisan o ye an ka karamɔgɔ ye n'o ye Musa Kamara ye Musa Kamara ale bɛna kuma critère minnu bɛ yen ani silamɛya ye mesure minnu ta ka se ka sport fana cadrer donc n'ala sɔnna fana ale bɛna kuma o kan ala ka da sababa ma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أو بيني ينتمنا أم بيلا دلي على كان وقتو بركة على كبركة دوان شيلا على كان لبانية أم بيلا تنو كبركة دا لهلا بيلا جلنا كوفي كسين ما ينا في كان كتير محمد كان صلى الله عليه وسلم ana so dunge wana jengo ani islam ni mon bela jeli fokata si alkiyama dum yani anga do kuma kono ame bunya ma seginge université du Sahel nyamawe ana kadriwe yeni occasion min di amma dana do yala bi amelo sunu watara deli ala ko o mine am fa ala kana am fa jigi ko amena kuma mun fo aywa laɲini an ka se sababa ma ni fili min sɔrɔla la o ye sitanɛ ka wale ye yarabi an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an jidi dɔɔni nafama la ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma mɔgɔ mɔgɔ nana an ka foli bɛ se bɛɛ ma surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara ye ka kunnafoni di farikolo ɲɛnajɛ kan a baara in a jɔyɔrɔ ka bon kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon surtout a farikolo ɲɛnajɛlama kuma bɛ fɛn min kan o de ye silamɛya kɛlen bɛ ka condition minnu bila sport a pratiqueli kan walima a supporteli kan walima sport yɛrɛ cogoyaw n'a y'a sɔrɔ ni sariya bɛ diɲɛ n'a ye bakurubaya la karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ sport d'une manière générale
silamɛya ma ban ma a kɛra i yɛrɛ de b'a pratiquer o walima ɲɔgɔn dan de bɛ kɛ a la o ka taa se compétition ma walima a bɛ kɛ ni daabaw de ye nin bɛɛ la silamɛya sɔnnen don ko nin bɛɛ bɛ kɛ nka en condition silamɛya bɛ fɛn minnu ɲini a kɔnɔ n'an ka kuma bɛ na se olu ma olu ka respecter a kɔnɔ o b'a yira an na k'a fɔ silamɛya a tɛ diinɛ ko a bɛ kow k'a kunfɛ laseli de bɛ ko bɛɛ lajɛlen na ni ko nin bɛ bɛn i b'a kun fɔ ni ko k'a tɛ bɛn i b'a kun fana fɔ dalilu min b'o la laseli min b'o la o de ye kuranɛ aya ye min bɛ suratul maïda kɔnɔ verset 87 ka taa bila 88 Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ ye a ko ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون دكتور أحمد لو سنغالي دو أكمانا سبوركا نينيون ديبا دولا أي نيكورانا آية إنديكي لاسلية مين بايرا كو سلاميا دين سونين دو سبورما كداكا مونا ni آية إنكونو كو أبي كما d'une manière générale fin be adamaden nafa ɲuman bonda kun kan silamɛya sɔnna o ma fɛn fɛn bɛ kɛ damatɛmɛ ye silamɛya t'o fɛ o kɛra dumunifɛn ye walima o kɛra donfini ye walima o kɛra ko wɛrɛ ye i n'a fɔ sport silamɛya t'o fɛ n'a bɛ tɔɔrɔya de nati o la n'i y'a mɛn ko sport a kɛkun ye ka adamaden farikolo de dɛmɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ farikolo dɛmɛni na ni ko farikolo adamaden ni fana ko don ninnu fila u tɛ se ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na bon silamɛya dun bɛ tali kɛ ni de nɔfɛ ni tigi ni farikolo tigi bɛ se ka kolo ala ye cogo di donc relation ba de bɛ adamaden ni ani farikolo lamagali ni ɲɔgɔn cɛ min b'a a to i b'a dɔn ko fɛn naani bɛ yen u ti taa ɲɔgɔn kɔ pewu adamaden si la n'o bɛ tali kɛ farikolo yɛrɛ lamɔli cogo kan o fɔlɔfɔlɔ ye saniya ye maa ka kan ka i farikolo saniya tuma bɛɛ kelen a filanan ye dumuni ye ani minfɛnw ye farikolo tɛ se ka développer n'o tɛ a sabanan ye repos ye sunɔgɔ ani lafiya a naaninan ye sport yɛrɛ kɛli ye bi mana ka fari kalaya kun minnu bɛ sport la ni silamɛya bɛ olu kun ɲini olu bɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ komi diinɛ ka ɲini fɛn olu sɔrɔlen don sport kɔnɔ o kosɔn silamɛya fana y'a kanu ko sport ka kɛ ka d'a kan o facteur ninnu olu bɛ sɔrɔ sport de la hali n'a bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la mais a ka teli ka sɔrɔ sport de kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn tɔw kan min bɛ se k'a to silamɛ bɛ se ka jɔ a kolo la a bɛ se k'a farikolo diyabɔ o dɔ ye jumɛn ye o kun dɔ ye jumɛn ye iktisabul quwwa n'i bɛ sport kɛ i bɛ force sɔrɔ force tɛ se ka sɔrɔ force naturelle ou bien force physique a tɛ se ka sɔrɔ foyi la ni sport tɛ bon hali force intellectuelle a mago bɛ o entraînement kelen de fana na o fana bɛ don sport domaine kɔnɔ i n'a fɔ karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min na donc o force ni kuranɛ ayaw b'a la hadisaw b'a la an balimakɛ bɔra k'a da se o dɔ ma alakira ko force min filɛ ye ko bɛ maa min na o de ka di ala ye o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ maa kan a tɛ maa min na hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ b'u bɛɛ la donc e yɛrɛ k'a lajɛ a fila la i bɛ min suganti nin y'a kun dɔ ye a kun filanan ye jumɛn ye ni kun min y'a to silamɛya bɛ a fɛ bɛɛ ka sport kɛ
o de sport b'a to adamaden bɛ se ka gɛlɛya kun ni ko gɛlɛn nana i bɛ se k'a surpasser ka d'a kan mɔgɔ min delilen don sport kow la o tigilamɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ jagɛlɛya ko don o tigilamɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ kuntilenna ko don o tigilamɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko sabali ko don i tɛ se ka se i ka ɲinifɛn ma don kelen koyi sport de bɛ adamaden lakalan o la wa ale de b'a to fana adamaden i b'a faamu ko ne ni maa ɲɔgɔn ka kan ka ɲɔgɔn dafa i m'a ye sport collectif minnu bɛ yen u bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni tɔɔrɔya n'i ye dɔ sɔrɔ dɔrɔn a tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali ni dɔ in ye a partenaire de ye a jugu tɛ dɛ a b'a essayer k'a dɛmɛ k'a bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ parce que a t'a faamu dɔwɛrɛ si ye k'a fɔ a ka adversaire de don a ka adversaire de don a jugu tɛ donc sport de bɛ adamaden lakala o la donc hali i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i tɛ sport kɛnɛ kan maa min delilen don o la n'i ye maa ye gɛlɛya la kɛnɛ ma o hakilina kelen min b'i la sport kɔnɔna na o bɛ na o de b'a wajibiya ko an bɛɛ lajɛlen ka kan ka se ka hali secourisme dɔn pour que an bɛ se ka dɔw ka ɲɛnamaya kisi dugu kɔnɔ n'a kaw nana o y'a kun dɔ ye a kun dɔ fana ye jumɛn ye ni silamɛya b'a wajibiya adamaden ka sport kɛ o de ye ka hakili jagabɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sport kɛ toujours i ka kɛnɛ i farikolo la cogo min na hakili fana ka kɛnɛ o cogo kelen na a bɛ fɔ ten ko al aqlu salimu fil jismi as-salimi ko hakili kɛnɛma o bɛ farikolo kɛnɛma de kɔnɔ o kuma kɔrɔ ye mun ye n'i ka kɛnɛ i farikolo la caman na ayiwa hakili la baarali o bɛ i dɛmɛ kosɛbɛ pour que i ka se ka taa ɲɛ sɔrɔ bali a tɛ taa hakili la baarali yɛrɛ kɔ o y'a kun dɔ ye a kun dɔ fana ye jumɛn ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka se ka i yɛrɛ défend ɔhɔ i kana kɛ fugari ye fugari ye mun ye ni ko gɛlɛn bɛ na dɔrɔn a bɛ boli k'i dogo farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ yen u bɛ adamaden dege i ka se ka i yɛrɛ défend ka d'a kan maa maa bɛ se k'a yɛrɛ défend o tigilamɔgɔ ja jɔlen don mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ défend o tigilamɔgɔ a ka gɛlɛn mɔgɔ ka se o ma il est toujours en sécurité on dit la meilleure manière d'être en sécurité c'est d'attaquer mɔgɔ minnu bɛ balontan kalama mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ ko ni équipe masina ka attaque ka farin est-ce que u ka défense tɛ lafiya hein voilà bon o cogoya kelen de don surtout sport minnu ni olu bɛ tali kɛ adamaden yɛrɛbakun lakalanni na i bɛ se ka i yɛrɛ latanga ka bɔ i jugu ma cogo min na parce que d'une manière générale arts martiaux dɔnnibagaw b'a fɔ de k'a fɔ i lakalan ni arts martiaux a kɛkun tɛ i ka mɔgɔ de agresser non a kɛkun de i ka adamaden valeur dɔn a kana tɔɔrɔya se ma a kana tɔɔrɔya s'a yɛrɛ fana a bɛ kɛ nin hakilina in de kan o de kosɔn ni mɔgɔ min taara mettre finan gosi a ka les 20 règles d'or olu kɔnɔna na i bɛ kuma caman sɔrɔ minnu bɛ tali kɛ nin kɔnɔ k'i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ yanni i k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i k'i yɛrɛ maîtriser fɔlɔ yanni i k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ maîtriser ko i k'a dɔn i bɛ kan ka art min kalan ko ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ de développement sirilen don nin na ka d'a kan ne sera k'a dɔn i bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ ni maa wɛrɛ bɛ kun i tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ tɔɔrɔ fana tɛ se ma donc mission de don i bolo sport de bɛ mɔgɔ la kalan nin bɛɛ la nka n'i yɛrɛ kɛ maani ye i dɔgɔyali bɛ nɔgɔya dɛ shayiru ko ten man yuhin yasuhul hawanu alayhi ma bi jurhin li mayitin ilamu n'i yɛrɛ kɛ maani ye mɔgɔ b'i dɔgɔya dɛ mais n'i yɛrɛ respecté k'a sɔrɔ
i kelen bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ siga kɔni t'a la ni dɔ b'i bonya k'a fɔ i tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma dɔ b'i bonya diyagoya la parce que a b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen a b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen sport nafa de ye nin bɛɛ ye donc d'une manière générale sariya bɛ fɛ ɲɛnamaya ka lafiya sɔrɔ ni kun minnu ye adamadenw ka ku ɲɔgɔn na adamadenw ŋɛɲɛw ka ku ɲɔgɔn na adamaden yɛrɛbakun ka développer a ka ɲɛnamaya fana ka développer a sirilen bɛ facteur ba min na o de ye sport ye o de kosɔn i m'a ye asiatiques olu kɛlen bɛ ka u sɔbɛ don a ma kosɛbɛ ka d'a kan u b'a dɔn k'a fɔ ko nin kow de b'a la o de kosɔn hali u ka kalansow la u b'a kɛ wajibi ye bɛɛ ka sport kɛ hali maakɔrɔbaw bɛɛ ka sport kɛ o la an bɛ na an ka kuma kun nɔfɛ sport bi fɛn min de don phénomène min de don est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i b'a nakari k'a tɛ yen wa la a bɛ yen koyi i b'a fɛ sport bɛ yen i t'a fɛ a kɔni bɛ yen ka d'a kan mɔgɔw bɛ a nɔfɛ a b'u ka laɲiniw de sabati u ye dɔw b'a la parce que a bɛ se ka kɛ u damumafɛn u b'u damu t'a la dɔw b'a la olu bɛ don a la parce que lafiya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i donna a la i bɛ lafiya sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana b'a la olu bɛ don a la dɔwɛrɛ tɛ parce que u bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'a ye dɔw yɛrɛ fana b'a la olu bɛ don a la parce que olu bɛ fɛ u ka ye u bɛ taa compétition na u bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ min bɛ u yɛlɛn tɔw sanfɛ a kɛra maa kelen ko de walima a kɛra jamakulu ko de walima a kɛra jamana ko de sport bɛ kɛ nin kun de kosɔn o la silamɛya b'a fɔ n'a ma ɲa ko ninnu kow b'a la e bɛ fɛ ka don a kɔnɔ i bɛ fɛ ka k'a pratiquant ye walima i bɛ fɛ ka k'a supporter ye règle dɔw bɛ yen nɔ i ka kan ka olu respecter an y'a bakurubaya k'a don jogo dama damaw kɔnɔ silamɛya ye minnu gɛlɛya walasa n'a y'a sɔrɔ i bɛ sport kɛ de walima e bɛ kɛ a supporter de ye i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye i ka kan ka bɔ siraw minnu fɛ i ka kan ka bɔ règles minnu fɛ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye أولا أن تكون وسيلة لحفظ الصحة أو ترفيه وترويه للنفس أو غيرهما بمعنى وسيلة لا غاية كسبور كران كake moins de mɔgɔ bolo mais objectif tɛ a ka kan ka kɛ moyen pour que i ka se ka santé sɔrɔ a bɛ se ka kɛ moyen ka fiɲɛ bɔ i sen kɔrɔ a bɛ se ka kɛ moyen k'i damu ta a bɛ se ka kɛ moyen pour que i ka relation sɔrɔ i ka maaw dɔn wa hakaza ka taalen baasi tɛ nin kun si la mais ale kana kɛ objectif de ye n'a kɛra objectif ye dɔrɔn o y'a kɛlen tiɲɛli ye o hukumu kɔnɔ est ce que mɔgɔ bɛ se ka a kɛ i ka profession ye wa i n'a fɔ professionnalisme bɛ yen cogo min na maaw bɛ taa o wari ɲini a la o y'a dama kiiri ye dɔnnikɛbagaw kumana a la kosɛbɛ nka ne bɛ se ka min fɔ a la k'a fɔ professionnalisme kɔnɔ sport bonnakun kan baasi fosi tɛ a la a bɛ don aya kɔnɔ an bɔra ka aya min fɔ fɛn o fɛn ni a y'a sɔrɔ a bɛ se ka nafa se adamaden ma a tɛ tɔɔrɔya kɛ ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ e kɛtɔ ka baara kɛ o tuma na i bɛ se k'a kɛ a nafa bɛ se i ma individuellement ou bien a bɛ se i ka société ma i ka sɔrɔ la o tuma na baasi foyi t'i la i ka don a la madame ani sariya tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o exemple caman bɛ yen par exemple football domaine kɔnɔ professionnels caman bɛ yen u bɛ nafolo caman fana sɔrɔ u ka contrat la n'an ye misali ta an yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɔ kan Frédéric Oumar Kanouté a ye ballon tan professionnalisme na a ye nafolo sɔrɔ mais a ye baara ɲumanw caman kɛ n'a ye
aka nafolo ɲina baara ɲɔgɔn minnu o dɔw nafa bɛ se a yɛrɛ ma a dɔw nafa bɛ se société ma a kɛra mali société de walima a kɛra jamana wɛrɛ société de an y'a ye orphelin b'a bolo mali la yan i n'a fɔ a b'a bolo jamana wɛrɛw la cogo min na ale de bɛ jɔ ni musaka ye o y'a dɔ ye a ye misiriw jɔ ni a ka professionnel wari ye hali minnu tɛ mali ye nafolo musaka baw la donc ni y'a misali dɔ ye a misali dɔ fana ye seribilen a ye misiri jɔ u ka dugu la ne yɛrɛ taara misiri in dayɛlɛ la misiri dakɔrɔ misiri donc maa dama ale yɛrɛ bɛ ballon ta na condition min kɔnɔ o condition olu tɛ sariya sɔsɔ a bɛ se k'a kɛ mais n'a bɛ sariya de sɔsɔ sa ale yɛrɛ b'o dɔn ka tila k'i ɲɛ tugu ka ko kan ka nafolo ɲini o kan ye o de y'a damatɛmɛ maa yɔrɔ ye sinon bɛɛ b'a kalama o Frédéric Umaru Kanute siɲɛ dɔ la u y'a wajibiya k'a ka match dɔ kɛ mais dulɔ de fɛngɛlen tun bɛ a ma o kan a ko k'a tɛ jouer ko munna ko dulɔ publicité min b'a kan n'u m'o bɔ a kan a tɛ jouer parce que munna a ka diinɛ tɛ jɛn n'a ye a ka dulɔ publicité u y'a bɔ a kan u y'a bɔ maaw kan ale kama a sɔrɔla ka taa a ka match kɛ donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la professionnalisme tɛ se ka kɛ fɛn ye ne kɔni ka hakili la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka min haramuya mais dɔnnikɛbaga don ko maa dama i bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ ka i musaka sɔrɔ o la min tɛ professionnalisme ye k'i kana kɛ o ye misali la docteur Ahmed Lo sénégalais o y'ale ka hakilina ye mais nin ye ne fana ka hakilina ye bɛɛ n'i ka hakilina don o n'a domaine kɔnɔna la mais avec preuve je dis bien avec preuve i n'a fɔ n ye condition min fɔ sisan dalu min fɔ sisan a filanan condition filanan an la takuna mura'atan li daya'i al-huquq al-wataniyya sport kana kɛ facteur ye walima sababu ye min b'a to adamadenw b'u ka droit perdu jamana kɔnɔ vraiment n'a fɔra ko sport bɛ kɛ yɔrɔ public minnu bɛ yen ni adamadenw bɛ t'u mago kɛ service public minnu bɛ yen hôpital ninnu ani n'a ɲɔgɔnnaw baara bɛ jɔ ko parce que ko balontan bɛ yen ça silamɛya tɛ diɲɛ n'o ye walima ni sport kɛra sisan ni compétition kɛra ou bien match kɛra a victoire n'a défaite o nɔ ka boli adamadenw ka relation kɔnɔ ne ye furuɲɔgɔnma ye ne ye terima ye ne ye baarakɛɲɔgɔnma ye parce que an tɛ équipe kelen na nin ka équipe gagnera nin ka équipe ma gagné o bɛ taa kɛ sababu ye an ka adamadenya relation bɛ tiɲɛ sariya tɛ sɔn nin ma walima match bɛ kɛ dɔw ka manifestation kosɔn u bɛ taa ka taga damatɛmɛ walew kɛ ka foroba sira tigɛ mɔgɔw la i bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ yen o kan ka taa hôpital la teliya la a t'a sɔrɔ ka d'a kan ninnu bɛ sira kan olu yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw donc sport kana kɛ sababu ye adamaden ka droit ka perdu jamana kɔnɔ kuranɛ ayaw bɛ yen minnu b'o o sɛbɛntiya o y'a filanan ye a sabanan an la takuna sababan li ida'ati alwajibati diniya sport kana kɛ sababu ye adamaden ala ye min ɲini i fɛ devoir la i k'o kɛ ka o bɔ yen k'o éliminer ka bɔ yen dɔw bɛ taa u ka compétition kɛ yɔrɔ ninnu na tuma dɔ la u tɛ seli seli wagati bɛ don ka taa bɔ a la u tɛ seli alors que e dun ye silamɛ de ye Alahu subhanahu wa ta'ala y'i dan k'i kɛ silamɛ ye i sɔnna silamɛya ma ko tiɲɛ don seli farida wagati bɛ tɛmɛ e kan i tɛ seli o tuma dɔ la hali a tɛ sara yɛrɛ hali a tɛ sara n'a sera o yɔrɔ ma o ye damatɛmɛ ye walima seli yɛrɛ kɛli a sirilen bɛ fɛn dɔw dɔnni na olu tɛ fɛn gɛlɛma ye i n'a fɔ fatiha i n'a fɔ surumani dɔw k'olu dɔn i n'a fɔ zikuru minnu bɛ kalan rukɔn ni sujudu ni n'a ɲɔgɔnnaw la i bɛ taa sɔrɔ ne ye ɲininkala o la e t'o dɔn mais n'i ɲininkala i ka joueur préféré dɔ ka palmarès la i b'o fɔ fo ka wasa i cɛsirilen b'o ɲɛɲini na
mais tuma dɔ hali ka qul huwa allahu ahad ou bien inna a'tainaka al-kawthar o min ka surun kuranɛ sura bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ hali i tɛ se k'o kalan e dun b'a fɔ k'e ye silamɛ de ye sa silamɛya ti jɛ ni o ye ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ka farida k'o buruja nin cogo in na ka d'a kan ko sport ka di e ye saba a naaninan an la takuna wasilatan litajarruhi ala alhurumati aw wasilatan lilisti'anati bishirk ko sport kana kɛ moyen an bolo an bɛ so bon n'a ye i b'a sɔrɔ ni match dɔw bɛ kɛ sisan dɔw bɛ taa ka taga fɛnkɛ ka sigi ka siɲɛ ɲɔgɔn ye ne ka équipe de gagne nin b'a fɔ ko ne fana ka nin partenaire o de bɛna gagne ni i ma da o la an ka nin da u bɛ fɛn dɔ bila cɛmancɛ la ayiwa ni min ta gagne na o b'a ta a ma kɛ so bon ye n'a sera o daraja ma so bon ye haramu ye ani dulɔ bɛɛ ye kelen ye Alahu subhanahu wa ta'ala y'u fila bɛɛ lajɛlen na nka kuranɛ aya kelen na ka a kɔnani ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan voilà fɛn nɔgɔlen don sitanɛ ka siraw don an k'an mabɔ o la a kana kɛ sport kana ka taa to e tɛ sɔn k'a kɛ fo tuma dɔ e k'a fɔ k'e tɛ se ka se i ɲinifɛn ma sport la fo i ka taga sitanɛ baara kɛ i bɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen i bɛ taa josɔnnaw fɛ yen ayiwa olu k'a ɲɛɲini i ye n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka se i ka ɲinifɛn ma bon hali ni sport tɛ olu yɛrɛ ye fɛn kɔnalen ye diinɛ kɔnɔ ko min ka jugu Alahu subhanahu wa ta'ala y'i bolo ka tɛmɛ kojugu bɛɛ kan o de filɛ nin yɔrɔ in ye n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'i bɔlen silamɛya la pewu n'i ko k'i ɲɛ b'i dimi n'i kun tira o y'a bannen ye dɛ donc e bɛ silamɛya la n'i ka silamɛya yɛrɛ banna siɲɛ kelen ayiwa o bɛ ban ni ko minnu ye k'i yɔrɔ ma janya o la i n'a fɔ an bɛɛ b'a dɔn o waleya ninnu dɔnnen don sport dɔw la cogo min na anw yɛrɛ fɛ ani kɛrɛfɛ jamana dɔw la siɲɛta min filɛ nin ye lutte traditionnelle min filɛ nin ye aw b'a dɔn ko a kɛbagaw en tout cas West Afrique kɔnɔna yan nɔ u bɛ o baara ninnu de kɛ a bɛɛ n'a ka karamɔgɔw de don a bɛɛ n'a ka dɛmɛ modèle de don u bolo nin bonnakun kan silamɛya tɛ jɛn n'o ye a duurunan adamu mumarasati ma fiha khatar wa darar muhaqqaq ajilan aw ajilan fɛn o fɛn sport fɛn o fɛn ni a y'a sɔrɔ k'a bɛ tɔɔrɔya de se a kɛbaga ma a pratiquant ma o donnen don siga tɛ mɔgɔ la pewu sisan walima sini ça c'est interdit silamɛya tɛ jɛn n'o ye o misali ye jumɛn ye boxe bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka to a kɔnɔ i bɛ sa a ɲɔgɔn kan o kɛra wa n'i mɛnna a la fana taalen ɲɛfɛ u ka bana dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko Parkinson a bana in ye Mohamed Ali Kasiskile a bana in y'a minɛ marada asabi de don a bɛ mɔgɔ minɛ i bɛ yɛrɛyɛrɛ ka se degré ma hali kumakan yɛrɛ tɛ se ka mɛn i bɛ fɔ ko sigibagatɔ donc i bɛ tremper de i bɛ lamaga i n'a fɔ ballon n'i y'a ci duguma cogo min na a bɛ panpan cogo min bon maladie Parkinson a sababuya kɔni belebele kɔni ye boxe ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye wa n'a y'i minɛ fura t'a la i bɛ sa Mohamed Ali Kasiskile bana in yera a la a kɛlen kɔ ka retraite ta en boxe san 3 kɔfɛ c'était en 1984 a sabatira ko bana in b'a mais ka diɲɛ bɛɛ yala k'a fɔ ni mɔgɔ o bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a furakɛ i mana wari o wari fɔ a bɛ d'i ma a dɛsɛra ka sɔrɔ fo sisan nin maladie Parkinson fura t'a la donc sport min b'o se mɔgɔ ma o de bɛ interdit silamɛya tɛ jɛn n'o ye o hukumu fana kɔnɔna na
ɲɛnajɛ modèle dɔ bɛ yen nɔ sport modèle dɔ bɛ yen nɔ u b'a kɛ ni fɛn ɲɛnamaw de ye walima u b'a kɛ ni kɔnɔw ye i n'a fɔ espagnoliw ka misi ɲɛnajɛ in walima portugais u bɛ misi bila camancɛ la u bɛ to ka a la muguri ni fini bilenman ye u bɛ biɲɛw fili k'a ja a la k'a la fujuni fo ka taa faga bon ni sport modèle nin ye tɔɔrɔ de nin ye ɲangata de ye pourquoi e ɲɛnajɛ tɔ ka taa fɛn dɔ de tɔɔrɔ nin cogo in na silamɛya ti jɛn ni o ye a wɔɔrɔnan adamul ghulu aw ta'assubi fiha hey sport ko a ti bɛn a ka kɛ ɲɛnawoloma facteur ye c'est-à-dire ka supporteriya kɛ n bɛ nin fɛ hali n'a bɛ fili kan n bɛ nin fɛ hali n'a ye min kɛ o man ɲi o de ka ɲi n bɛ nin fɛ n'a tɛ nin fɛ ne fana t'o fɛ ka taa se daraja ma fadenya jugu k'o don équipe dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fadenya teriya balimaya teriya fadenya balimaya teriya o bɛ se ka sɔrɔ non o tɛ yen dɛ i n'a fɔ Barça ni Real bɛ cogo min na i n'a fɔ Joliba ni Stade bɛ cogo min na bon n'a sera ninnu degré ma supporters u bɛ kɔ don ɲɔgɔn na ka taa se degré ma n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ daminɛ u b'u kɛ ɲɔgɔn kan walima n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ daminɛ u bɛ ɲɔgɔn nɛni bali a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw ka furu sa n'u tɛ équipe kelen na n bɛ muso dɔ dɔn a n'a cɛ nin club fila in de y'u kɛra sababu ye k'u furu sa Joliba ni Stade awɔ dɔw ka balimaya tiɲɛna a sababu kosɔn ka taa se fitinɛw bi bɔ a la yɛrɛ fitinɛ ninnu a bɛ kɛ mɔgɔw fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ hali clubw ni ɲɔgɔn cɛ ten Angleterre Manchester ni équipe dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ tantɔ supporters karila ɲɔgɔn na a ma nɔgɔya dɛ bon en 1969 fana coupe du monde fana na Honduras ni Salvador olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo mɔgɔ bayirikaw de sara voilà bon n'a sera nin degré ma silamɛya ti jɛn n'a ye olu ka kɛ a wolonfilanan at-tawazun fi tashji' silamɛya b'a ɲini ko n'i ma ɲa i bɛ supporteriya kɛ i k'a kɛ équilibre kɔnɔ équilibre kɔrɔ ye mun ye c'est-à-dire ni i ka équipe gagnera i kana jama ka kafa ka dantɛmɛ kɛ n'i batira yɛrɛ fana défaite kɔnɔ i ka sɔn i ka défaite ma minnu yɛrɛ b'a kɛ olu bi sɔn a ma o u bɛ tila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e supporter gansan hali u t'i dɔn yɛrɛ e supporter gansan hatta aw ti jamana kelen na yɛrɛ aw ti nationalité kelen na yɛrɛ aw ti taa ɲɔgɔn faamu bon n'a sera nin degré ma o man ɲi silamɛya ti sɔn o ma o de la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ fɔrilen silamɛya kɔnɔ laysa shadidu bisur'ati innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab maa min ni tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se k'i boloma d'a ma il est fort ko de ye maa ye maa min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ tuma min na dimi sababu nana voilà ni défaite nana o ye dimi sababu dɔ ye mais se i yɛrɛ la o wagati mais ne tɛ se i yɛrɛ la o wagati o kɔni o ye tiɲɛni de ye hali Alakira yɛrɛ a ka ɲaamɛ dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma ko al-adbaw o kɔni n'a ni ɲaamɛ groupe fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ a tun b'i dan de dɛ mais cɛ dɔ nana ka bɔ burusi kɔnɔ dugu dɔ la n'a ka ɲaamɛ ye ko nin ko aw dalen bɛ nin na ko n'a n'ale ka ɲaamɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a b'a dan ko ko tɛ kɔrɔbɔli ko ye an k'a kɛ kabini sisan ale u ye tuuru daminɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ in ka ɲaamɛ ye a dugawu dan ko pourtant Alakira ka ɲaamɛ de a y'a dan tiɲɛ yɛrɛ la o ye silamɛw tɔɔrɔ o don o ye sahabaw tɔɔrɔ o don ko cogo jumɛn na ko a bɛ a dugawu dan Alakira ko inna haqqan ala Allahi an la yarfa'a shay'an min ad-dunya illa wada'ahu ko wajibi don Ala yɛrɛ bolo fɛn fɛn ni a y'a yɛrɛ kɔrɔta
diɲɛ in kɔnɔ ala b'i majigi don dɔ la diɲɛ in kɔnɔ quand on est fort e yɛrɛ i kabara i yɛrɛ la ka jaman ka kafa ala t'i bɔ diɲɛ in kɔnɔ fo dɔ fana k'a yɛrɛ i la k'i tɛ se o bɛ kɛ dɛ ni ala kira kumakan a bɛ Bukhari kɔnɔ a seginna adamu kashfil awrat n'i bɛ sport kɛ a ma se i ka i lawuraw bɔ kɛnɛma an yɛrɛ ko hali diinɛ ko kuma ka bɔ a la a t'an t'a la pidɛr a kɔrɔ ye jumɛn ye i kana don i adamaden ɲɔgɔn gasi la a b'i ye cogo min na cɛ farikolo yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɔra kɛnɛma est ce que a tɛ muso tɔɔrɔ wa a bɛ muso tɔɔrɔ muso fana farikolo yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'a bɔra kɛnɛ kan a bɛ cɛ tɔɔrɔ a t'a tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ tɔɔrɔ in kɔrɔ ye jumɛn ye a b'i bɔ i dabolo kan de a b'i bɔ i dabolo kan hali n'i hakililan tɛ parce que ala subhanahu wa ta'ala ka danni cogo de don cɛ bɛ muso fɛ o muso yɛrɛ fana bɛ cɛ fɛ mais n'a nana kɛ ko sport kɔnɔna na e bɛ fini don fini min bɛ taa minnu b'a to i bɛ don i adamaden ɲɔgɔn gasi la i ka olu éviter donc alakira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la ani sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama dɔ la nin don a tun bɛ fɛ ka an Bayisa de dan parce que siɲɛ dɔ la ni an Bayisa ye course kɛ an Bayisa y'a dan bon a y'a to fɔ an Bayisa ye farikolo sɔrɔ ni siɲɛ fɛ a ko sahabaw ma ko aw ka avancer ka taa ɲɛfɛ a ye avancer ka taa ɲɛfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam ani an Bayisa ye ɲɔgɔn dan kɛ boli la a y'a dan a ko a ma ko bon i ye n batili min kɛ siɲɛ dɔ in na o juru sara ye nin donc 1-1 égalité mais pourquoi kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ pourquoi alakira y'a fɔ ko sahabaw ka avancer ka taa ɲɛfɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso bolitɔ fɛn min b'a donc a kɛkun ye o yɔrɔ in ye a kɔnɔntɔnna an la tuzawila jinsun li'bata jinsin akhar la tatanasab ma takwinihi wa tabi'ati silamɛya la a tɛ bɛn cɛ ka taa muso ka sport kɛ walima muso fana ka cɛ ka sport kɛ misali la boxe ninnu ani liti ninnu est ce que muso ka farikolo dilan cogo a b'a permettre a ka nin kɛ wa mais n'an y'o kɛ k'a fɔ ko danfara man ka don cɛ ni muso cɛ e kɔni ye nkalon tigɛ parce que n'i ko ko cɛ ni muso kabini kuma la e danfara nati ou bien pour que i t'a fɔ ko a fila bɛɛ ye cɛ ou bien i k'a fɔ k'a fila bɛɛ ye muso ye sinon tɔgɔ kabini tɔgɔ yɛrɛ la i sɔnna danfara ko ma donc adamadenw dancogo morphologie cogo tɛ kelen n'a fɔra ko u bɛ sport min kɛ ko k'o fana bɛɛ kɛ kelen ça o ye damatɛmɛ ye silamɛya tɛ sɔn a taa na n'o ye kuma laban ye wagati cogo min kalama o ye an la takuna wasilatan li daya'i damiri wal wazir dini sport kana kɛ facteur ye walima cause ye ka adamaden danbe tunu ka danbe humilier walima ka diinɛ ko o kɛ kɛrɛfɛden i ka mago foyi t'a la a kɛra individuellement walima a kɛra jamana yɛrɛ de ka fɛngɛ ye a man kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnen na kunnafoni sira caman bɛ yen minnu bɛ jeunes k'u la su mondialisation hukumu kosɔn nafolo minnu bɛ sport la n'i y'a pratiquer n'i y'a fɛngɛ pour que ka denmisɛnw koron ka taa o domaine kɔnɔ k'u la ɲina pepepewu danbe ko ni diinɛ ko kɔ pepepewu donc n'a nana se o yɔrɔ ma ka denmisɛnw k'a faamu k'a fɔ ko sport de ye ko bɛɛ ye walima sport n'i y'a kɛ ka ban madama i kɛra vedette ba ye bɛɛ ka kan k'a to i ta la ayiwa k'e kɛ maa ye maa min kɔrɔtalen bɛɛ sanfɛ bal ka taa jamana nafolo mugu k'a cɛ k'a den ma degré la degré min i yɛrɛ b'i ɲininka est ce que baara wɛrɛ tɛ yen jamana kɔnɔ min ni priorité ka kan ka tɛmɛ nin kan wa i bɛ taa sɔrɔ kalanko o mago bɛ fɛn dɔw la walima santé mago bɛ fɛn dɔw la i bɛ taa sɔrɔ nafolo mugu baden bɛ cɛ k'a di ninnu ma o waati kelen k'a sɔrɔ nin besoin bɛ yen bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ni adamadenya basigitɔ yɔrɔ o yɔrɔ a mago bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu na o ye santé fɔlɔ ye a
a mago bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu na o ye kalan ye fɔlɔ bon n'a nana kɛ k'a fɔ ko nafolo miliyari jate walima miliyɔn jatew olu bi cɛ k'a di ninnu balontannaw ma walima basigɛtikɛlaw ma walima sportif dɔw kɔni ma k'a fɔ ko a ye nin ɲagamako kɛ walima a bɛ taa nin ɲagamako in na o y'a kɛtɔ ye ka tiɲɛni kɛ walima ka taa don fɛnw kɔnɔ fɛnw minnu ni a bɛ kɛ tiɲɛni ye jamana o de kosɔn Asie jamana ninnu kan u sɔmina nin ko ninnu ma u y'a arrêté kabini joona i n'a fɔ Japon ninnu ani Corée ninnu olu ye dan sigi a la kabini joona ni a y'a sɔrɔ k'a bɛ dan sigi a bɛ tiɲɛni don jamana ka ladamu cogo la walima jamana ka sɔrɔ cogoyaw la ko ka ala jɔ joona olu ta tun tɛ diinɛ ko ye dɛ olu ta ye u ka jamana danbe ye o de kɔlɔsi donc ni sport kɛra sababu ye ka adamadenw ka diinɛ ko b'o bolo ka danbe ko b'o bolo ko sport de bɛ na ni o ye vraiment o yɔrɔ in silamɛya sariya a ti diɲɛ ni o ye o de kosɔn a ka kan adamaden fɛn fɛn b'i lafiya silamɛya b'o fɛ silamɛya bɛ suli kɛ ka taa o kan fɛn fɛn b'i tɔɔrɔ silamɛya t'o fɛ wa silamɛya bɛ gɛnni kɛ ka bɔ o ma an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na wa naqulu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Apprendre à aimer Allah, l'adorer par reconnaissance. Il y a tant de choses à découvrir à travers toute sa création. Laissons la vie d'ici-bas, consacrons-nous à l'au-delà. Se dire chaque jour qu'après la mort, comment se